soy Delfín, vuestra profesora de español. Hoy vamos a hablar de la infancia. La infancia es cuando yo era pequeña, cuando tenía 4, 5, 6 años, por ejemplo. Hoy vamos a comparar dos fotos de una persona. Una foto de antes, del pasado, de cuando era pequeña, y la segunda foto es una foto actual, una foto del presente. ¿Vamos a ver? Bueno, empezamos. Vamos hoy a estudiar nuestra lección con Marco Antonio. Marco Antonio, aquí tenéis dos fotos de este chico, una foto de antes, de cuando era pequeño, y una foto actual, una foto de ahora, ¿vale? Aquí tenemos 6 frases y cada frase corresponde a una de las dos fotos. Vamos a leer tranquilamente estas 6 frases y luego vamos a relacionar la frase con su foto. ¿Os va bien? Bueno, primero, tenía el pelo muy corto. ¿Os acordáis de lo que es el pelo? El pelo puede ser negro, castaño o rubio. Eso es para el color del pelo. O el pelo puede ser largo, como el mío. Tengo el pelo largo. O puede ser corto, como aquí. Aquí tenía el pelo muy corto, muy corto. ¿Corresponde a la foto de antes o a la foto de ahora? Bueno, sí, a la foto de antes. Antes, Marco Antonio tenía el pelo muy corto. Segunda frase, su afición es la música. Pues su afición es lo que le gusta mucho. Su afición es la música. Bueno, en la foto de la derecha vemos que Marco Antonio lleva un casco, está escuchando música. O sea que esta frase corresponde en efecto a la foto de ahora. Llevaba gafas. Bueno, llevaba, no sé lo que es, las gafas. ¿Qué pueden ser las gafas? A ver, ¿os doy una pista? ¿Gafas? Sí. Las gafas, aquí en esta foto, la foto de antes, Marco Antonio llevaba gafas. Medía 1,20 m. Bueno, aquí hablamos de la altura, o sea que bajo o alto. Medía, 1,20 m. Podemos decir que era bajo, o sea que corresponde a la foto de antes. Va al instituto. El instituto en España corresponde para Francia au collège. Bueno, de las dos fotos aquí es muy fácil, ¿no? Va al instituto, corresponde a la foto de ahora. Y por fin, su peluche favorito era un osito. El peluche es muy fácil, para comprender. Su peluche favorito era un osito. Un osito es un pequeño oso. Un oso, un ours. Un osito, un urso. Bueno, aquí no vemos ositos, pero aquí hay Bob Esponja, Patricio. Bueno, es posible que esta frase corresponda a la foto
de antes. ¿Vale? Bueno, vamos a completar un poco y repetir. Antes y ahora. Bueno, antes. Antes, Marco Antonio tenía el pelo muy corto. Y ahora, ¿qué podemos decir ahora? Ahora, Marco Antonio tiene el pelo corto. Bueno, tenía el pelo corto antes y ahora tiene el pelo corto. Podemos utilizar esta palabra todavía, ¿no? Antes tenía el pelo corto y ahora todavía tiene el pelo corto. Antes llevaba gafas. Las gafas, ¿os acordáis? Antes llevaba gafas y ahora ya no lleva gafas. Antes llevaba gafas y ahora ya no lleva gafas. ¿Vale? Antes medía 1,20 m y ahora es un poco más difícil, ahora mide, no sé, 1,60 m, más o menos. Bueno, antes su peluche, esperad un poco, que no vemos muy bien lo que vamos haciendo. Bueno, no pasa nada. Antes, su peluche favorito era un osito. Y ahora, no sé si tiene un osito, pero me imagino que su peluche favorito es el osito de su infancia. Me imagino que su peluche favorito todavía es su osito. ¿Vale? Bueno, ahora va al instituto, pero antes no iba, no iba al instituto. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un poco lo que hemos visto. Vamos a completar con esta tabla. Hemos hablado de llevaba, antes llevaba y ahora lleva. ¿Sabéis a qué verbo en infinitivo corresponde? Es el verbo llevar. Antes tenía y ahora tiene. Esto corresponde al verbo tener. Antes medía 1,20 m y ahora mide 1,60 m. Es un verbo un poco particular, es el verbo medir, con esta particularidad de la E que vuelve a ser una I. Antes su peluche favorito era y ahora todavía es un osito. Es el verbo ser. Y para terminar, ahora va al instituto y antes iba a la guardería
O a lo mejor no iba al instituto. Esto es el verbo ir. Me falta un verbo, pero lo vamos a ver después. Pasamos al francés ahora. Alors, on va regarder maintenant, et c'est vous qui allez essayer de deviner comment fonctionne l'imparfait, hein, qui est l'un des temps du passé, qui correspond à il portait, il avait, il mesurait, il était, il allait. Alors, j'ai fait deux tableaux, deux lignes, parce que je les ai séparés, parce qu'ils sont un petit peu différents. On va regarder la première ligne. Ici, vous avez les trois verbes, llevar, tener et medir. Alors, comment fonctionne l'imparfait? Si vous observez bien, le verbe llevar devient à l'imparfait llevaba. Le verbe tener donne à l'imparfait tenir. Et le verbe medir donne à l'imparfait medir. Vous voyez? Ce qui donne quoi comme règle? Cela donne comme règle que les verbes en ar vont faire un imparfait en ab. Et la suite, vous allez la trouver tout seul. As-tu? C'est quoi la forme du tu? Eh bien, c'est le S, llevabas. À il ou elle, eh bien, ce sera la même chose qu'à je, llevaba. À nous, allez, je vous laisse trouver tout seul, llevabamos. À vous, llevabais. Et à il au pluriel, llevaban. Très bien. Pour les verbes en ER et en IR, ils vont fonctionner de la même façon. Ça va donner IA. As-tu? Nias, omedias. A-il la même forme que le je? Tenia, media. À nous, teníamos, medíamos. À vous, teníais, medíais. Et à il pluriel, tenían, medían. Pas de souci pour vous? J'ai isolé ces deux verbes-là. Le verbe ser, vous voyez, c'est un verbe en ER et pour autant, il ne va pas suivre ses camarades. Il a décidé d'être, lui, irrégulier. Alors, il est irrégulier, mais enfin, il est tout petit, donc il devrait s'apprendre assez rapidement. Ça donne era. La suite est logique. Eras, era, éramos, erais, eran. Le verbe ir, le verbe aller, va faire un petit peu comme l'autre. Il est irrégulier aussi, mais il est tout petit aussi. Ça donne iba. La suite est logique. Iba, ibas, iba, ibamos, ibais, iban. J'ai laissé une petite place parce qu'en fait, il y a un troisième verbe. Alors, c'est un irrégulier, mais moi, je dis que c'est un demi-irrégulier. Parce que le verbe ber, s'il avait été régulier, je lui aurais retiré juste le ER, il ne lui serait resté que le V pour terminer en IA. Or, juste le V tout seul, c'est trop court. Donc, il a décidé de garder son E. Et ensuite, il va adopter la terminaison classique des verbes en ER, c'est-à-dire IA. Vous voyez, il est irrégulier tout simplement parce qu'il a gardé son E de l'infinitif. La suite est logique. Beías, beía, beíamos, beíais, beían. Ça marche? On va regarder la leçon au complet pour que vous les ayez au moins une fois sous les yeux. On les observe et puis on va regarder quelque chose aussi que vous n'avez pas vu et que vous avez peut-être entendu. Alors, on regarde les verbes en A, donc on a vu, ça fait aba, abas, aba. Et là, hop, regardez, j'ai un accent qui apparaît, abamos. Alors, il y a une syllabe de plus, c'est pour ça qu'on va écrire l'accent sur le A devant le B de la terminaison, abamos. Ensuite, hablabais. Ah ben, on a l'habitude, au présent, on a l'habitude de mettre un accent à vous.
à l'imparfait, il n'y en aura pas. Hablabais. Et ensuite, hablaban. C'est bon? Comer et bibir, pas de souci. On va se retrouver un accent, cette fois-ci, sur toutes les personnes et sur la même lettre, toujours le premier i de la terminaison. Pour bibir, vous voyez, c'est la même chose. Et pour mes trois verbes irréguliers, ser, ir et ber, on voit le verbe ser, era, eras, era, et hop, regardez, on a à nouveau un petit accent parce qu'il a une syllabe de plus et on veut conserver l'accent sur le E, donc on va écrire l'accent. Pas d'accent sur le vous. Pour le verbe ir, ce sera la même chose. Iba, iba, siba, regardez, ibamos, on a un accent sur le i puisqu'il a une syllabe de plus. Ibais sans accent, iban. Et le verbe ber, lui, ne pose aucun problème. Il aura son accent sur le même i à toutes les personnes. ¿Ça vous va? Vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Aquí estamos con Selena. Aquí a la izquierda tenemos a la Selena de antes, de cuando era pequeña, parce que c'est une fille. Y a la derecha tenemos a la Selena de ahora, la Selena actual. Antes, Selena tenía coletas. Y ahora ya no tiene coletas. Antes era rubia y ahora ya no es rubia. Ahora es morena. Tiene el pelo moreno y bastante corto. Antes tenía el pelo bastante largo. Antes jugaba a la pelota y ahora ya no juega. Ahora lee. Ahora lleva pendientes, pero antes todavía no llevaba pendientes. Bueno, ahora vamos a terminar con el mapa mental. Bueno, tener, con el verbo tener, vamos a hablar del pelo. El pelo. ¿Cómo puede ser el pelo? El pelo puede ser corto o largo. El pelo puede ser rubio, blond, moreno, brun, castaño, châtain. O puede ser, vamos a agrandecer un poco, puede ser rojo. Y por fin, el pelo puede ser ondulado o liso. Ondulado, como yo, tengo un poco el pelo un poco ondulado, o liso, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la chica aquí tiene el pelo, bueno, no es ondulado, es peor, tiene el pelo rizado, frisé, ondulado o liso. Bien. Llevar, ¿qué puedo llevar? Puedo llevar gafas de lunettes. Puedo llevar coletas de couette.
Puedo llevar barba, de la barbe, o bigote, de la moustache. Et on se souvient de Selena Gomez, lleva pendientes, des boucles d'oreilles. Avec le verbe ser, on va parler de notre taille. Ser alto ou alta si vous êtes une fille, ou bajo ou baja si vous êtes une fille. On peut être aussi, on ne l'a pas revu, parler de la corpulence, plutôt delgado, mince, ou plutôt fuerte ou gordito quand on est un petit peu plus rond. Quand on veut parler des cheveux, on peut dire aussi à être blond. Donc on peut être rubio pour les garçons, ser rubio. On peut être moreno, morena pour les filles, brun, brune. Et on peut être roux, et cette fois-ci, on va mettre pelirrojo. Tout à l'heure, pour rouge, j'ai mis rojo, puisqu'on a les cheveux roux. Et regardez, dans pelirrojo, on a déjà le mot pelo. Donc, on ne peut pas dire qu'on a le pelo et ensuite rajouter le mot que je viens de vous dire. Donc, on dit tengo el pelo rojo ou bien soy pelirrojo o pelirroja si vous êtes une fille. Dans ce petit encart, je vais rajouter deux petits mots qu'on a vus tout à l'heure, qui étaient le todavía, qui veut dire toujours ou encore, que l'on va placer devant le verbe. Et on peut mettre ya no, que l'on placera devant le verbe aussi, qui veut dire ne plus. Todavía soy rubia. Je suis toujours blonde. Ya no llevo gafas. Je ne porte plus de lunettes. Je vous ai fait un petit rappel sur l'imparfait. Les verbes en AR, ça va donner aba, et la suite, on l'a vu, abas, aba, etc. Pour les verbes en ER et IR, ça va donner ia, et la suite, vous la connaissez, ia, ias, etc. Et on a trois irréguliers, le verbe ser, era, ainsi de suite, ir, iba, et ainsi de suite, et enfin ver, veía, et ainsi de suite. Bueno chicos, ya se acabó la clase para hoy. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!